तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार तमसोमा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची ब्रह्मावल्लभ। आज अध्याय आम भेटा जाऊे ओडिशार जड़े सुनामधन्य सन्थ नीलाचल दास महाराज। आसतु तांको स्वागत करवा। भागवतर जड़े प्रवीण प्रवक्ता भाव में ओडिशार पुरपल्ली रे से विख्यात एवं भागवत को किपरि जीवन आधार भाव में ग्रहण करा जाय परिबो, जीवन सहित भागवत को जोड़ी हेबो ए संपर्क में से अनेक तथ्य प्रदान करते। आसतु स्वागत करवा नीलाचल महाराज को। आज्ञा प्रणाम। मोहावर्ते पतितम अधुना घोर संसार कूपे चेत भ्रांत्यम सुपथम अपथम मन्यमान सदव्यम हस्तालंबम चरण शरणम सेवकं तावकीनं श्रीमद् राधारमण कृपया पाहि मां मंदभाग्यम। महाराज ये प्रथम प्रश्न हुए तो प्रत्येक भागवत पाठ करुवा व्यक्ति भागवत संपर्क में जानवा को इच्छा रखुवा व्यक्ति मन में प्रश्न आसीबो। भागवत ग्रंथ को कहा जाए सकल ग्रंथर सार ग्रंथ बा भागवत होची सबुठारु महान ग्रंथ। यार कारण कौन, कहीं भागवत को एते उच्चतर स्थान दि जाइए? आपण आपणकर गवेषणा रे कौन अनुभव करछन्ति? श्रीमद् भागवतर प्रथम श्लोकटी होची सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद स्वरूप पतितपावन जगत तारण दीन दुख कारण प्रभु परम ब्रह्मंकर मुख निःसृत वाणी होची श्रीमद् भागवत। ये भागवत रचना एक विचित्र। आमे माने जानिछे जे कृते च ध्यायते विष्णु तृतीयं जजतो मख्यई द्वापरे परिचर्ययं कलितोत हरिकीर्तनाथ। आमे जेतेबेले गोटे ध्यान स्थल बोली सत्ययुगर गोटे स्थान थिला से होची श्री बद्रीनाथ धाम। ये बद्रीनाथ धाम सन्निकट रे आमर भारतर सबुठु शेष गाँ, से गाँटीर ना होची माना गाँव। से गाँव रे गोटे आश्रम अच्छी, से होची व्यासदेव आश्रम। और से ठारू सरस्वती नदी आसीछंती बाहरी से जगह। ये सरस्वती नदी तटरे थरे व्यासदेव महाराज बसिछंती, विषाद चित्तरे बसिछंती। मन भितर बहुत गुड़िए विषाद आनिछंती, भावुछंती अष्टादश पुराण रचना कली, मन कहीं संतोष होनी, मन रे कहीं शांति मोर कहीं नहीं। तत्क्षणात व्यासदेवंकर श्री गुरुदेव नारद महर्षि सेठारे उपस्थित हेले। नारद महर्षि को व्यासदेव महाराज यथा सत्कार करी आसीबार कारण पचारे। नारद महर्षि कहले, तमे जो अशांत चित्तरे बसीच, विषाद चित्तरे बसीच, तम मन भितर बहुत गुड़िए प्रश्न अच्छी। से प्रश्न गुड़िक मु जानीपारि जेहेतु वर्तमान तुम पाखे मु उपस्थित होइछि। तमे भावुच जे तुम अष्टादश पुराण रचना करी समस्त शास्त्रर समापन करिछ, समस्त ग्रंथर समापन करिछ, किंतु ता नुहे जेते गुड़िए ग्रंथ तमे रचना करिछ जो अष्टादश पुराण रे जेते गुड़िए कथा सब वर्णित होइछि, सेथि मध्यरु भगवानकर नाम आ गुणगान
विशेष भाव में कौन वर्णित होनी ना मुझे महाभारत रचना करी वर्णित कहीं हुईनि आज्ञा जदि वर्णित होइछि तेबे विशेष भाव में वर्णित होनी ना तेबे कौन करा जीवो ना तमे एक ग्रंथ रचना कर से ग्रंथटीर नाम हूँ श्रीमद् भागवत अच्छा ये हूँ भगवान मुख निसृत वाणी भगवान स्वयं परम ब्रह्म ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करथिले जेहेतु आमे तांकर पुत्र आमे तांकर चतुर्श्लोकी भागवत शुणीचु आ से भागवत शास्त्रटी होउची तम द्वारा रचना करागले ये निश्चिंत भाव में ये जनमानस रे आदृत हम समस्ते ये जीव जगत उद्धार पाइब ये जो चतुर्श्लोकी भागवत को जितेबाला विस्तारित भाव व्यासदेव महाराज लिखा आरंभ कले तत्क्षणात गणेश महाप्रभु सेठारे उपस्थित हेले अच्छा से कहले आपण कहीं एते कष्ट करिए मते दियंतु मु लिखिदेवी अच्छा व्यासदेव आनंदित हेले किंतु गोटे शर्त रखिले कहले आपण कही चली मु लिखि चली विश्राम नहीं व्यासदेव महाराज बड़ असुविधा भितर पड़े कहले मोर दैनंदिन नित्यकर्म केमती हम सी तो देवता सी तर कही चलिए लिखि चलिए मु कही चलिए किंतु तांकरी कथा को यथामान्य जनाई श्री गणेश को भागवतर गोटे 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 श्लोक से कही चली गणपति बाबा लिखि लिखि चलती मझिरे मझिरे एमिति गोटे गोटे श्लोक कही दियंती जे कि से पूर्वर कही जे आपण मु जो श्लोक गुड़िक वर्णना करी आपण ताको बुझिकी तापर लिखिबे अच्छा से बेले बेले एमिति एक जटिल श्लोक से आवृत्ति कर दियंती जे कि गणपति भगवान को बहुत समय लगी जाए तार अर्थ बुझापी अच्छा। जेतिकी समय भी तांको मिले भगवान गणपति जितेबाला से अर्थ गुड़िक बुझापी से समय भितर तांकर दैनंदिन नित्यकर्म गुड़िक से समापन कर दे थांती अच्छा तेणु ये भागवत शास्त्र ये साधारण ग्रंथ नुह ये अष्टादश पुराण मध्य नहीं एक स्वतंत्र अच्छा आउ भगवानकर मुख निसृत वाणी एवं ये भागवत को जो माने नित्य नैमित पाठ करेंगे से माने इस संसार निश्चिंत मुक्ति लाभ करेंगे भागवत ग्रंथरे एमिति कौन रही जहाँ अन्य ग्रंथरे आमे पाइबा नाही एमिति तो पृथ्वी रे अनेक धर्म ग्रंथ रही अनेक पुराण रही अनेक शास्त्र रही किंतु भागवत भितरे एमिति कौन कथा रही जहाँकि वर्ष वर्ष धरी गोटे जनमानस रे ए प्रत्यय सृष्टि कर चली जे भागवत परि ग्रंथ नाही भागवत शास्त्र एमिति एक शास्त्र व्यासदेव महाराज लिखिछन्ति इदं भागवतम नामं पुराणं ब्रह्म समेतम भक्ति ज्ञान विरागाणम प्रकाशय चराचरम अच्छा ये भागवत ग्रंथ होची भक्ति ज्ञान आउ वैराग्यर ग्रंथ आमे समस्ते कहे आमे जड़े जड़े भक्त प्रकृत में आमे जड़े जड़े भक्त नुह आमे जड़े जड़े भक्त बोलिकी जिते जनमानस आमे निजको प्रतिष्ठित करने आमे कहूचे जे मु जड़े भक्त मु जड़े साधु मु भगवान अति प्रिय मु तांकर भक्त नाई भक्त सहज हो पार ना कारण चतुर्वर्ग फल भगवान देदेवे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग फल भगवान प्रदान करती किंतु भगवान गोटे जिनस दियंती नहीं जे कि भक्ति टिके दियंती नहीं भक्ति ही भगवान दे पारिबे जदि भगवान कणिकाय भक्ति आमको देबे तेबे आमे जाइकी किंचित मात्रा रे भक्त बोलिकी निजको मन मध्य विवेचित करि परिबा किंतु भक्त बोलिकी परिप्रकाश करि परिबा नहीं कारण ज्ञान हेले मनुष्यर भावना रे विशेष पुनरावृत्ति घटे भाव आसिले मनुष्य आखिरु लुह टिके चली आसे
ଅଶ୍ରୁପାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଟିକେ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅଶ୍ରୁ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଭଗବାନ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତା ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ଏ ସଂସାରରେ ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୁଁ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରଜପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମ ପାଖରେ ଏ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଅଥଚ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ରଜପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ଜୀବନଟା କିଛି ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ପାଣି ଫୋଟକା। ଏ ଭାବନା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲେ, ତାକୁ ଦାହ କଲେ, ଦାହ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଲା ପରେ ଆମର ଭାବନା ସେଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆରେ ହେଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ତ ଘର କରିଛେ, କିଏ ତା'ର ଦୋକାନ କଥା ମନେ ପକାଉଛି, କିଏ ତା'ର ଚାଷ କଥା ମନେ ପକାଉଛି, କିଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କଥା ମନେ ପକାଇ ଆମେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟଟାକୁ ସେଇଠି ଭୁଲି ଯାଉ, ଯେ କି ସେ ବୈରାଗ୍ୟଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏ ଭୌତିକ କଷ୍ଟରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ କଷ୍ଟ ପାଉ, ଏ ଭୌତିକ କଷ୍ଟର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ତ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର, ପୁଅ ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପ ମା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଘର କରିଛେ। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ ସମାପନ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଜଗତୀୟ ବିତୃଷ୍ଣା ମନ ହୁଏ, ଯେ କି ପୁଅ ବାପ କଥା ମାନୁନି, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ସେଇ ସମୟରେ ମନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିନେଉ, ହେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବି। ସେଇଟା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବାଜୀ ହେଲେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବି, କ'ଣ କରିବି, ରାତିଟା ତେଣୁ କହିଦେଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଛାଡ଼, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ତେଣୁ ଏଇ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଫେରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ ସେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ ହେବ, ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପିତ ହେବି, ସେତେବେଳେ ଏ ଆଖିକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମବୈରାଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବୈରାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜାତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଏ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଅସାର ଖଳୁ ସଂସାର ଦୁଃଖ ରୂପୀ ବିମୋହକଃ ସୁତମ କସ୍ୟ ଧନମ କସ୍ୟ ସ୍ନେହବାନ ଜ୍ୱଳତେ ନିଶମ। ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଅସାର। ଏଠି ପୁଅ ମୋର ନୁହଁ, ଝିଅ ମୋର ନୁହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ନୁହଁ, କି ଏ ଘର ମୋର ନୁହଁ, କି ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଇଏ ମୋର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନେଇ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଇଦଂ ଭାଗବତಂ ନାମଂ ପୁରାଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ସମିତଂ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିରାଗଣମ୍ ପ୍ରକାଶୟ ଚରାଚରମ୍। ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧିରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାରାଜ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଯାହାକୁ ଗଣପତି ବାବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଏ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ପାଠ କରିବା ତେବେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ପାଇଁ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେବଳ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ବା ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଠ କରିବା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି, ଯେମିତିକି ଆଉ କିଛି କଥା ଭାଗବତରୁ ଆହରଣ କରିହେବ। ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣି ଦେହି ମେ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର, କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଯିବ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଳକେ ମୋର ବୋଲକର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିଛେ, ବାଳ କାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ମୋର ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ନେଇଛେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଖାଲି ଆସିଛେ ଏ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଅ ପାଇଁ କରିବି, ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ମୋର ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ଭଲ ଘରଟିଏ କରିବି, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବି, ଏଥିକି ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିନି ଆମେ। ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ତେବେ ଭାଗବତ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟତା ଆସିବ। ବୈରାଗ୍ୟତା ଆସିଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସମକ୍ଷ ହେବା। ତେଣୁ এই ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର 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 ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ এই ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆପାତତଃ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ନିଜ କଥା କହିବା ଛଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଏ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ରେକର୍ଡ଼ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଃସ୍ୱ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେବେ ଆମେ କ'ଣ ସହିପାରିବା? ସହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଛେ, ନବୈ ପାର୍ଥମ ରାଜ୍ୟଂ ନଚ କନକ ମାଣିକମ୍ ବିଭବମ୍ ନଚାହତେ ରମ୍ୟମ୍ ସକଳ ଜନକାମ୍ୟମ୍ ବରବଧୂମ୍ ସଦା କାଲେ କାଲେ ପ୍ରମଥପତି ନା ଗୀତ ଚରିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତି। ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ସେଇଆ ଦେଲେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଘରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା? ତେଣୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି କହିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ? ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାଗିବା କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଥରେ ଆମେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ଅନୁଭବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସଞ୍ଚିତ ଯେଉଁ ସୁକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭଗବତ ମାର୍ଗୀ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା।
से सकाशे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतरे परिलिखित करिसंती कली जुगेर नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम संकीर्तन यज्ञ जीवेर उद्धार। अच्छा ये कली जुगरे एकमात्र नाम होउचंती भगवान स्वरूप कहीं जेतेबेले भगवान स्वधाम को प्रत्यावर्तन समय आसिला सेतेबेले उद्धव महाराज पचारिले प्रभु आपण तो आमको छाड़ी स्वधाम को पड़े प्रत्यावर्तन करेंगे एबे आमे कहार आश्रय नबू। भगवान कहले अरे उद्धव मु सत्य जुगरे जेते थर जन्म होईची स्वधाम को प्रत्यावर्तन करिछि तृतीय जुगरे जन्म हेली स्वधाम को मु प्रत्यावर्तन कली किंतु ए द्वापर जुगरे जेतेले मु जन्म होईची तमे माने भाबुछ मु स्वधाम को प्रत्यावर्तन करिछि ताहु नुहे मु एइठी ही रहिबी ना प्रभु आपण कोउठ रहिबे ना ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ बोली कि जो महापुराणटी अच्छी जहाँ व्यासदेव रचना करचंती से हूँ मोर मुख निसृत बाणी मु तारी भितर विराजमान करछि सकाशे कहुई कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम संकीर्तन यज्ञे जीवेर उद्धार। ताले भागवत स्वयं श्रीकृष्ण बा स्वयं से अवतारंकर स्वरूप बोली आमे ग्रहण करबा निश्चिंत ये निश्चिंत कथा आपको ग्रहण करवा मानि नवा भी उचित। अच्छा कारण आमे भगवान स्वरूप को प्रकृत में कौन दर्शन करी जदि भगवान आमर तांकर प्रकृत स्वरूप आमको दर्शन देवे जदि एक अंधकार रात्रि रे आमे एका कौन स्थान को जाऊे से समय जदि बजरंगबाली महाराज तांकर विराट रूप धरी आम आगे प्रकट हेबे आम सम्मुखें प्रकट हेबे आमे कौन सही पारिबा प्रकृत रे नहीं। तेणुक भगवान तांकर स्वरूप को जिते अर्जुन को दर्शन देते विराट काय रूप जो दर्शन देते अर्जुन संभाली पारि नथिले कहते प्रभु मोर से सखा रूपटी को आपण पुनर्बार चली आसत मुझे दर्शन करी आ से रूप को मुझे दर्शन करी से जो ज्योति को मुझे दर्शन कर सह्य कर पारुनी। प्रकृत में जदि आम भगवान रूप को दर्शन करवा आमर ये शरीर भितर आत्मा रहिबे नहीं भगवान सहित से मिसीज तेणु आम मृत्यु निश्चिंत। तेणुक भगवान गुण आउ भगवान नाम संकीर्तन को जदि आम बारंबार बारंबार मनन करवा चिंतन करवा कीर्तन करवा तेबे जाइकी ए जीव उद्धार पाइब। एमती गोटे अध्याय आपण सहित आलोचना शेष हो जबार नुहे अनेक आलोचनार विषय रही एवं अनेक तथ्य आपण आमे संग्रह करिवार रही आमर दर्शक मानक पई आमर श्रोता मानक पई। तेबे आजिर अध्याय को एट रखुछु विदाय दियंतु नमस्कार।